Cinquième vidéo. Je passe maintenant à la dernière définition. Donc 1,5. Définition. Soit ER. Et je vais vous donner la définition de relation transitive. Quand est-ce que R est dite transitive? Si et seulement si, quel que soit X, Y, Z appartient à E, X, R, Y, et Y, R, Z implique X, R, Z. Hein? Mish Z, R, X, X, R, Z. X, R, Y et Y, R, Z impliquent X, R, Z. C'est, à mon avis, la propriété la plus importante. C'est grâce à cette propriété qu'on a notre raisonnement. Donc, nous, dans notre raisonnement, on doit à cette propriété. Parce que sans cette propriété, on ne peut pas passer d'un certain axiome à des propositions élaborées. Les axiomes بيعطوني des résultats, des conséquences. Les conséquences بيعطوني les conséquences. D'après la transitivité de raisonnement, de l'implication, je peux dire que tout ce que j'en déduis, ça, la justification de toutes les connaissances que j'ai est due à l'exactitude des actions. Et ça, c'est grâce à cette propriété transitive du raisonnement. Bien. Halla, بالنسبة لنا, voici, j'ai donné la définition. Alors, je passe aux exemples. Exemple. Bien sûr, égal est transitive. Bien sûr, plutôt égal est transitive. Inclus égal est transitive. RP est transitive. Ça va être considéré. Pour démontrer que RP est transitive, on va faire ça comme un exercice. Ok, on va voir. Eh bien, RF aussi, c'est aussi transitif. C'est clair si vous voulez vérifier, mais c'est vraiment clair. Il y a X, RF, Y et Y, RF, Z. Il y a F de X égale F de Y et F de Y égale F de Z. Il y a F de X égale F de Z. Donc, tout ça, c'est des relations transitives. Bien. Bien. Alors, je passe directement à l'illustration, au schéma, hein, pour vous dire que dans une structure transitive, je dois attendre à ce que si A, par exemple, est en relation avec B, B en relation avec C, alors je dois avoir ça. Donc, qu'est-ce qui est non permis dans une structure transitive? Je ne dois pas avoir cela. A, B, B, C, sans avoir une relation de A vers C. يعني إذا لقيت A, B uniquement ما في مشكلة. بس إذا بلاقي هيك من دون علاقة ال A مع C, بقول ça, c'est pas permis. Ok? Voici l'illustration. Bien. Je passe au quatrième point. Je passe au quatrième point. C'est quoi? C'est quoi la négation? Quand est-ce qu'une relation R n'est pas transitive? فإذا R n'est pas transitive. حدا يقلنا أيمتى؟ ببساطة il existe X, Y, Z dans E tel que X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z et X n'est pas en relation avec Z. Alors, c'est quoi la situation? Est-ce que Z, R, X, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, je suis certain que si R n'est pas transitive, alors il existe trois éléments, X, Y et Z, tels que X, R, Y et Y, R, Z, sans que X soit en relation R avec Z. Hein? Vous voyez, c'est très simple, mais c'est très important de noter ça comme une relation qui n'est pas transitive. Bien, et dernièrement, si on nous demande montrer que R est transitive,
je démontre ça de la manière suivante. Je dis soit x, y, z dans E tel que x, r, y et y, r, z point. ولوين شو بوعد حالي اني اوصل بالاخر؟ Je dois arriver à x, r, z. Si je n'arrive pas à ce résultat-là, je ne vais pas pouvoir démontrer que R est transitive. Je me mets à part, je dis donc R est transitive. Ok? C'est intéressant de bien comprendre toutes ces propriétés لأنه هالpropriétés la relation هن اللي بدهم يكونوا الأساس اللي بدنا نشكل من خلاله la théorie de relation. La théorie de relation qui va être aussi à la base d'une théorie beaucoup plus étendue, la théorie des graphes. Donc c'est très important de comprendre les propriétés locales pour les relations pour pouvoir après comprendre globalement ce que c'est un graphe. Bien. أنا هلا لحتى لي خلص معاكم paragraphe 1 اللي هي مخصصة بس للديفينيسيون. Je vais vous annoncer une chose. يعني j'avoue que je vais dire des choses qui me rendent perplexe. بدكم تساعدوني شوي. أنا معود حالي، أنتم هلا عم تتعرفوا علي، بكرة بتتعودوا علي، إنه أنا أهم شيء بينعطالي إني أكون مطمئن إنه أنا طلابي فهموا علي شو اللي قلته، شو اللي عملته. بعد ما خلص أي ديفينيسيون لحتى لي أتأكد إنه طلابي فهموا ولا لا، بطرح عليهم بعض الإشكالات اللي أنا بكون نفسي عم بفكر فيها بجدية لحتى لي ما واحد من طلابي يكون عم يوقع فيها. أوكي، ببساطة أنا وياكم عرفت شو يعني ريفلكسيف، شو يعني سيمتريك، شو يعني ترانزيتيف. شيك. طيب شو اللي أنا شاغل لي بالي هلا؟ أنا اللي شاغل لي بالي هلا إنه إذا بيجي بتطلع ممكن أحس حالي أنا قادر إنه relation R qui est symétrique et transitive بقدر برهن من خلالها إنه هالريلاسيون هي ريفلكسيف. وهذا عامل لي قلق. ليش عامل لي قلق؟ ليه عامل لي قلق؟ أنا لما بحط دي propriétés de base بالعادي ما في مانع إنه يكون entre les propriétés يكون في des équivalences. بس c'est un peu يعني هيك non une chose non commune إنه نلاقي corrélation entre des propriétés élémentaires، إنه واحد يطلع من الثاني. أوكي؟ إنه أنا هود الاثنين بيعطوني الثالث. C'est un peu étrange. Ok. Alors je vais vous démontrer que si une relation R vérifie ces deux-là, alors cette relation est réflexive. فإذا راح آخذ ER وراح أفترض إنه R هي symétrique et transitive. Je vais démontrer que R est réflexive. تابعوني شوي. رح ناخذ كيف منبرهن انه R est réflexive بقول soit X dans E. بوان. بدي اوصل انه X R X. اوكي، بيجي باخذ بقول له soit Y حيلا élément ب E tel que X R Y. حيلا élément. هلا بقول X R Y implique Y R X. ليش؟ لأنه R est symétrique. أوكي؟ طيب صار عندي رح أجي لهون صار عندي X R Y A Y R X
ما حدا يقول لي انه الامبليك ما بتصير ايه، لا بتصير ايه ونص. اذا انا عم اقول اكس خيو لاي بنستنتج انه اي خيو لاكس، صار فيني اقول اكس خيو لاي اي خيو لاكس. اوكي، صار فيني استنتج من هون d'après la transitivité de R que x Rx. Donc R est transitive. أنا بهذا الحكي j'avoue que j'ai commis une faute grave. بدي اياكم تطفوا هلا الفيديو، توقفوا الفيديو، تحاولوا تشوفوا لي انا وين غلطت، وين لقيت الغلط. اوكي، هلا بفترض انه انتم طفيتوا، مع انه كتار يمكن ما يطفوا، بس بتمنى انه تطاوعوني تطفوا وتفكروا انه وين هالغلط اللي ملاقيه الاستاذ. اوكي، نيجي بنطلع قدامنا على هاللوح، في غلط يا جماعه على هاللوح، وينه هالغلط؟ وينه هالغلط؟ اوكي، عرفت انا وين الغلط. الغلط انه هون سيمتريك لازم تكون او اكسنت ايجو. لا مش هيك، يا ما انا بنسى او اكسنت ايجو انا وعم بكتب فرنسي، ويا ما يمكن غير هيك، بس مش هذا هو الخطا. لنلاقي الخطا نصيحه لكم، بس تكونوا اصعب شيء انك تفتش على خطا بتكست مكتوب. بس بدنا نلاقي هذا الخطا تعالوا لحتى نمشي خطوه خطوه. R بدنا نبرهنها ريفلكسيف، سوا X ب E ما في مشكله، سوا Y ب E تل كو X R Y. مين قال لك انه في Y تل كو X R Y؟ هلا انتم بصفوفكم مثلا اذا باخذ الار هي ريلاسيون صدى، حيلا اكس بصفكم بقدر اكون واثق انه في ايجريك تلكو اكس ايجريك، يعني عنده صديق. مش يمكن في واحد عندكم بالصف منه صحبه وحدا؟ امر ممكن، امر كتير طبيعي وموجود ومتكرر بكل السنوات. يعني بيكون هجني؟ اكيد لا. فاذا هذا هو الخطا هون. وقت اللي بصير هذا خطا، كل شيء انبنى على خطا بيكون خطا. اوكي، وهون قلت انا ار اي ترانزيتيف غلط، الوغ ار اي ريفلكسيف هون، بس كان خطا مطبعي هون. الخطا الحقيقي هو هون، مش لازم نوقع بهذا الغلط. وانا بهذه الطريقه عم حط قدامكم المنهج اللي بخليكم انتم تقفروا اذا انتم فاهمينين ولا لا. فهمان انا؟ يعني انا بعرف انتج حل، وبعرف اذا نحط قدامي نص منه سليم منه صحيح، بعرف ميز انه منه سليم ومنه صحيح. انا هلا بحط قدامكم احيانا بالامتحان قد جيب سؤال من هذا النوع لحتى اختبر انتم مدى فهمكم لهذا الموضوع. انا بدي اياكم من هلا قبل ما نوصل لاي امتحان نحن نقدر نقفر الصح والخطا. انا بالامتحان مره جبت لهم R est une relation connexe اذا quel que soit x il existe y tel que x r y. انحلت المشكله، صرت بقدر اسال السؤال. بس en général on n'a pas ce cas.